जी हाँ, आसिफ जरदारी साहब को ये मैसेज दिया गया कि अगर आपने हमारी बात ना मानी और मुस्लिम लीग नून को के साथ इसी तरह चलते रहे या मुस्लिम लीग नून के साथ आपने हाथ नहीं किया और या अपनी सियासत को जो बहुत ज्यादा जाराना हो गई थी उससे एक कदम पीछे नहीं हटे तो हमारे पास फिर ये एनकेएम पुरानी वाली तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान सागर, आप देख रहे हैं थिंक टीवी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी पर, एक ऐसी खबर पर जो अब तक जो है वो मीडिया की जीनत नहीं बनी, बहुत सारी जगहों पर अब तक डिस्क्लोज नहीं हुई। तो उस हवाले से बातचीत भी करेंगे और पीडीएम के हवाले से कुछ बात होगी, जबकि बिलावल और मरीम नवाज़ के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि उन दोनों की सियासत जो है उसमें से किसकी सियासत अप हुई है, किसकी सियासत डाउन हुई है। और स्पेशली आसिफ जरदारी साहब जो है वो उन्होंने क्यों जो है वो अपने जो कार्ड्स हैं वो किस तरह खेले हैं या उनसे खिलवाए गए। तो ये सारी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे हस्ब मामूल जनाब साबिर अली साहब, तो उनसे बातचीत भी करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है जिस तरह आपने पिछली वीडियो में हमें सपोर्ट किया, पिछली वीडियो में आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, और हमारा जो फर्स्ट माइलस्टोन है इस वक्त वो है 10,000 सब्सक्राइबर्स का। वो उम्मीद है आपकी मदद से वो जल्द हम उस माइलस्टोन पर पहुंच जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिस तरह आप माजी में करते रहे हैं। आपकी सपोर्ट रही है, उस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं, बात करते हैं साबिर अली साहब से। जी साबिर साहब, ये बताएं कि पीडीएम जो है जिसने अपना मोमेंटम पकड़ा इतना और बहुत ही तेज़ी से ऊपर की जानिब जा रही थी, तो आसिफ जरदारी साहब ने ऐसे कौन से कार्ड खेले जिसके बाद जो है वो अपोजिशन जो है वो बिल्कुल अलग हो गई, पीपल्स पार्टी अलग खड़ी हो गई और नून लीग और मौलाना साहब अलग खड़े हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इरफान सागर साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी ने को बहुत अच्छे कार्ड खेल लिए और बड़ी कोई कामयाबी हासिल कर ली। मैं समझता हूं कि जरदारी साहब यकीनन सियासत के बड़े इस वक्त अच्छे खिलाड़ी ज़रूर हैं और वो जो कहा बड़ा उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जी वो एक जरदारी सब पे भारी। तो ज़ाहिरी तौर पर तो उन्होंने कोई यकीनन कोई छोटी मोटी कामयाबी ज़रूर हासिल कर ली होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो इतनी बड़ी तहरीक थी, जो बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रही थी, एक अच्छा टेम्पो बन रहा था, वो जरदारी साहब की इस मुफाहिमाना तो नहीं हम कहेंगे बल्कि अपनी मफाद की सियासत की वजह से जो है वो उसमें दरार पड़ी है। और देखिए ये दोनों जमातें ठीक है मुल्क में सियासत करती रही हैं, दो बड़ी जमातें हैं और अलग अलग हुकूमतें भी बनाती रही हैं। पहले भी इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था, माहदा किया था बाद में, लेकिन अब बड़ा सबक हासिल करने के बाद जो इनके साथ जो कुछ हुआ तो उन्होंने ये फैसला किया था कि चलिए जी अब हम एक मुश्तरका जद्दोजहद ऐसी करें और ख़ास तौर पर एक ऐसी शख्स के खिलाफ करें जो आया तो इन दोनों को लेट डाउन करके था कि जी मुल्क लूट लिया जरदारी ने, मुल्क लूट लिया नवाज शरीफ ने, और लोग इन बातों में भी आ गए और लोगों ने कहा चले जी हम नया चेहरा है और यकीनन बड़ा ईमानदार एक बंदा है तो हम चेंज लोगों ने लाने के लिए वो कि उसमें उनको इतनी कामयाबी नहीं मिली। वो चेंज तो असल जो आया है वो ज़ाहिर है ये कहा जाता है कि सेलेक्टर्स की तरफ से ही एक तरह की सूरत हाल बनाई गई कि इमरान खान को एक पूरे मुल्क में इक़्तिदार भी मिला, लेकिन कैसा मिला कि वो 2/3 अक्सरियत उनके पास आज भी नहीं है और वो जो इत्तेहादियों के सहारे से जो है वो इक़्तिदार में आए। लेकिन इन दो बड़ी जमातें, देखिए पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें तो हैं ना, दो बड़े सियासतदान तो हैं ना, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, आप उनको सियासत से इस तरह निकाल भी नहीं सकते जिस तरह का एक कोशिश की गई। तो ये हुआ कि पीडीएम एक बड़ी अच्छी सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही थी और इमरान खान को बहुत टफ टाइम दिया हुआ था। इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल इसमें जो है वो घबराई हुई थी और ख़ास तौर पर जो बड़े सियासतदान नवाज शरीफ वो लंदन जाके बैठ गए, वो सियासत में इस तरह मुतहर्रिक नहीं है। आसिफ अली जरदारी भी सियासत में इस तरह मुतहर्रिक नहीं है।
लेकिन इन दोनों के जो बच्चे हैं, खासतौर पर जरदारी साहब के साहबजादे, जो बेनजीर के साहबजादे के हवाले से ज़्यादा शोहरत रखते हैं, बिलावल भुट्टो वो, और मियाँ नवाज शरीफ के साहबजादी मरियम नवाज साहिबा। लेकिन ये सियासत में नए जरूर थे, लेकिन इन्होंने दांत तो खट्टे कर दिए हुक्मरानों के, खास तौर पे इमरान खान के। और पहले तो इमरान खान ने ये कहा कि ये बच्चे हैं, यकीनन बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों ने बड़ा यह है कि बड़े भरपूर अंदाज में अपोजिशन की और बहुत ही कामयाबी से आगे बढ़ रहे थे। सेनेट में भी इन्होंने कामयाबी दिलाई, और देखें मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट की तो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो सेनेटर बन सके। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि मैं चेयरमैन भी अपना बनवा लूं, तो उन्होंने कोशिश की कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन भी बन जाए, लेकिन सारी चीजें तो ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो सकती थी। अच्छा, ये तय हो चुका था पीडीएम के इजलासों में कि ठीक है जी। अच्छा देखिए, मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी चूंकि लड़ाई लड़ रही है, तो उसने कोई, मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपोजिशन में भी सबसे बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी से बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी से ज्यादा नंबर है, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर मुंतखब कराया। उन्होंने इसके बावजूद चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी को भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन ये तय हो चुका था पीडीएम के इजलासों में कि जी जो सेनेट में कायदे हिज़्ब इत्तलाफ कोई ऐसा बड़ा कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, अपोजिशन लीडर का ओहदा है। तो वो मुस्लिम लीग नून ने वो कहा कि चले जी वो हम मुस्लिम लीग नून को आप दे दीजिएगा, भले आप चेयरमैन बन जाए या जो भी। अच्छा साहब ये लेकिन जब मैं ये बता रहा था कि जब कायदे हिज़्ब इत्तलाफ की बात आई तो वहां पीपल्स पार्टी ने बाला ही बाला मामला कर लिए, और वो चाहे बाप से करने पड़े या बाप के बाप से करने पड़े, किसी से भी करने पड़े, तो वो एक आर्जी और छोटे मफाद के लिए पीपल्स पार्टी ने कायदे हिज़्ब इत्तलाफ मुंतखब करा दी। उनकी मजबूरियां भी होंगी, पहले दिन से खैर इस्तीफों पे भी शुरू से ही उनका मौक़िफ़ अलग रहा है पीपल्स पार्टी। अच्छा ये बताएं साहब कि ये जो जरदारी साहब के ये जो हालिया चंद एक इक़दामात हैं, तो आप ये बताएं इससे जो है वो बिलावल और मरियम इन दोनों की सियासत पर कितना फ़र्क पड़ा है, आपके ख्याल से कितना? ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि इस वक्त जिस तरह बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जिस तरह अपने जो कहना चाहिए कि बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो को एक तरह से रिप्लेस कर रहे थे, या कम से कम इस कोशिश में थे, और बड़ा अच्छा एक बड़ा जारियाना अंदाज अख्तियार किया हुआ था। वही जारियाना अंदाज जो है मरियम नवाज ने अख्तियार किया हुआ था, और यानी जरदारी साहब के पस मंज़र में रहते हुए और नवाज शरीफ के पस मंज़र में रहते हुए ये दोनों जो हैं वो बड़े भरपूर अंदाज में हुकूमत की अपोजिशन कर रहे थे, और अपोजिशन इससे बड़ी खाइफ थी और घबराई भी थी, यकीनन बौखलाई भी थी। लेकिन फिर जरदारी साहब ने जैसे ही ये फैसला किया कि जी कायदे हिज़्ब इत्तलाफ के मामले में यूसुफ रजा गिलानी को किसी तरह मुस्लिम लीग नून को बाईपास करके मुंतखब करा लिया, तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून नाराज हुई। लेकिन इसका जो असर है वो बिलावल भुट्टो पे पड़ेगा, और इसका फायदा पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि उसको हो गया, अपोजिशन लीडर का तो कोई फायदा नहीं है। और एक ऐसे सेनेट में कि लोग कहते हैं कि जी अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पे नजर आते हैं, तो ये इसका फायदा जो है पूरा का पूरा मुस्लिम लीग नून को पहुंचेगा। मरियम नवाज की जो जारियाना जो सियासत है वो मजीद जारी रहेगी, और बिलावल भुट्टो पीछे आ गए। आसिफ जरदारी ने थोड़े से और वक्ती फायदे के लिए बिलावल जरदारी के सियासी मुस्तकबिल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि जी जब पीडीएम के इजलास में जो मीटिंग हो रही थी तो उसमें जरदारी साहब ने ये कहा कि जी मैं तो बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ और मेरा एक ही बेटा है, और ये नून लीग के एक रहनुमा सराना सुनालो ने ये भी आके टीवी पे कह दिया कि जी वो हमने उनके ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिए और ये चीज़ें। तो जरदारी साहब जिनको एक बड़ा मजबूत सियासतदान, बड़ा ज़िरक सियासतदान समझा जा रहा था, तो माजी में जरदारी साहब जो है वो एक बयान दे चुके थे, ईंट से ईंट बजाने वाला, और उसके बाद दोबारा फिर आपको पता है कितने अरसे वो गायब रहे, और फिर उसके बाद उस पर मतलब वो ये है माजी में उन्होंने ये किया है। देखें असल में तो जारियाना सियासत ही ये बड़ा अच्छा मौका था बिलावल भुट्टो के लिए, बल्कि है अब भी मौका, और जिस तरह मरियम नवाज के लिए बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन उसका इस बात का मुझे ये बताएं साहब, इस बात का क्या फायदा कि बिलावल जारियाना सियासत करते रहे, वो 6 महीने 8 महीने करते रहे, और उसके बाद अचानक जो है आसिफ जरदारी साहब जो है वो एक शॉट ऐसा खेल दें
جس کے بعد وہ ساری سیاست جو ہے وہ لیکن اس کے حوالے سے ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ شروع میں زرداری صاحب جو ہے بڑا جارحانہ جو ہے وہ اپنا ایک اسٹائل اختیار کیے ہوئے تھے، اور بلاول بھٹو جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے بغیر زرداری کے تو نہیں کر سکتے نا، سارا پیچھے سے بیک اپ تو انہیں کا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ایک بات جو ہے بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جو سینٹ کے الیکشن میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے زرداری صاحب تو تیار نہیں تھے. زرداری صاحب ظاہر ہے مسلسل اور بلاول بھٹو آگے بڑھ رہے تھے اور جارحانہ سیاست کر رہے تھے. تو اچانک اس موقع پر جو ایک شہری علاقوں کی جماعت ہے ایم کیو ایم، اور اصل جو ایم کیو ایم ہے لندن والی ایم کیو ایم، اس کو بحال کرنے کی جو ہے پرانی والی ایم کیو ایم کو بحال کرنے کا ایک شوشہ چھوڑا گیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان سے رابطے بھی کیے گئے. اور ایک جب یہ کہا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو ان کا یوم تاسیس آ رہا تھا 18 مارچ کو، اور وہاں لندن میں قائد متحدہ سے ان کا جو کہنا ہے کہ ان کے جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے کوئی تیسرا فریق تھا، اس کے ذریعے رابطے ہوئے، اور اس کے ذریعے ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ یوم تاسیس منائیں اور مکہ چوک پہ منائیں، اور اپنے لوگوں کو وہاں بلائیں عزیز آباد مکہ چوک پر. اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنا آڈیو بیان جو ریکارڈ کرائیں وہ بھی کرائے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ بیان آیا ان کا آڈیو، تو وہ ایک ہلچل مچ گئی سیاست کے اندر، اور کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں بڑے پیمانے پہ تیاریاں شروع ہو گئی. اور بالکل یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو یہاں گروپ نکلے ہیں ایم کیو ایم سے، جو چاہے وہ بہادر آباد ہو، چاہے وہ فاروق ستار ہو، یا کوئی اور گروپ ہو، تو وہ تو وہاں پڑ گئی بالکل. اور وہاں پر جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو گیا. اب لوگوں نے کہا کہ وہ تو مجبوراً کام کر رہے ہیں نا لوگ ان کے ساتھ، اصل ایم کیو ایم کے. انہوں نے کہا کہ اگر اصل ایم کیو ایم باہر ہونے جا رہی ہے تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے، چلو ہم تو پھر اصل وہی کے ہیں، اگر وہ باہر ہو رہی ہے تو چلو وہی چلتے ہیں. تو یہ جب ہوا اور ایم کیو ایم ایک دم سے دیکھا آپ کے خیال میں کہ جو ہے وہ یہ ایک میسیج بڑا دیا گیا. جی ہاں، اسد زرداری صاحب کو یہ میسیج دیا گیا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اسی طرح چلتے رہے، یا مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں کیا، اور یا اپنی سیاست کو جو بہت زیادہ جارحانہ ہو گئی تھی اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، تو ہمارے پاس پھر یہ ایم کیو ایم پرانی والی تیار ہے، ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. پھر آپ کے لیے جو ہے وہ سندھ میں حکومت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اور سیاست کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کی جو نمائندہ جماعت ہے اور ایک مضبوط جماعت کے طور پہ ایم کیو ایم ہے، اور اگر ایم کیو ایم کو گو ہیڈ دے دیا گیا، جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ گو ہیڈ دیا جا رہا ہے، تو پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں سیاست کرنا آسان نہیں ہوگا، حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا. اور اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر کوئی لگام ڈال سکتا ہے تو وہ ایم کیو ایم نہیں ڈال سکتی. تو اس سے ان کو روکنے کے لیے فوراً آصف زرداری صاحب نے اپنا پندرہ بدلا، یو ٹرن لیا، اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی اکیلا کر دیا اور اپنے چھوٹے سے فائدے بھی حاصل کر لیے. اور اس طرح پی ڈی ایم میں درار بھی پڑ گئی، اور جو ہے وہ سیاست آپ نے دیکھا کہ کہاں سے کہاں آ گئی ایک دم سے. مطلب آپ کے یہ سمجھا جائے کہ ابھی جو ہے یہ آگے بھی ایم کیو ایم لندن کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی موقع اور کسی بھی وقت. ہاں دیکھیں، پاکستان میں تو کچھ بھی بعید نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے. نواز شریف صاحب کا بھی تو چیپٹر کلوز ہو گیا تھا. نواز شریف صاحب بھی تو مطلب جیل میں بند ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ 10 سال کی ڈیل کر کے چلے گئے تھے، تو ان کی 10 سال کا پورا بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے 5 سال کے اندر وہ واپس آ گئے، اور ایک بار پھر آ کے وزیر اعظم بنے. تو یہاں اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی ایسا، لندن میں تو کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. یہاں تو بہت سارے لوگوں نے، بلوچستان کے اندر لوگ آج بھی پاکستان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، جھنڈے پاکستان کے وہاں نہیں لگیں. سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں بہت سارے جو ہے وہ اس طرح کے جو نعرے ہیں پاکستان کے خلاف لگتے رہے، ریلیاں نکلتی رہی. یہ بھی کہا جاتا ہے صاحب کہ جو ہے وہ کہ اس کا معافی نامہ، تحریری معافی نامہ جو ہے وہ بھی وہاں پر جمع ہے. مطلب ان کے پاس وہ جو فارمیلٹیز ہیں وہ مکمل ہیں. اس کا مطلب کہا جائے تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی تھی، یا جو بھی اس میں یہ بھی ہے، ایک تاثر یہ بھی ہے کیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو ہے وہ کچھ حلقے ایسے ہیں جو ابھی نہیں چاہ رہے کہ ایم کیو لندن. ہاں نہیں، اسٹیبلشمنٹ میں تو ظاہر ہے کہ تقسیم تو ہوتی ہے نا. نواز شریف کے معاملے میں بھی تقسیم ہے، صاف نظر آتا ہے. بہت ساری چیزوں میں، معاملات میں کوئی تھوڑا سا حوصلہ دے رہا ہے تو کوئی ٹانگ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہے. تو یہ صورتحال تو رہتی ہے.
بہت شکریہ صابر صاحب، آپ نے جو ہے وہ تجزیے کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ خبریں بھی، ایسی اطلاعات، ظاہر ہے جو ابھی تو اطلاعات ہی کہیں گے ہم ان کو، مصدقہ یا غیر مصدقہ. تو ویورز، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا، اور آپ سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ ہمیں جو ہے وہ بالکل، بہرحال آپ کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمارا جو فرسٹ مائل سٹون ہے وہ 10,000 سبسکرائبرز کا ہے، جو ہمیں یقین ہے کہ آپ کی محبت، آپ کے پیار اور آپ کی جو ہے وہ ایک چینل کے ساتھ لگن، تھنک ٹی وی کے ساتھ، جو آپ نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بڑا اچھا ریسپانس کیا. تو ایک مرتبہ پھر جن دوستوں نے، جن ویورز نے سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور فیس بک پیج پہ فالو کرو. اور اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی رائے دینی ہو، کوئی تجویز دینی ہو، تو ہمارے انسٹاگرام آئی ڈی پہ آپ بالکل ہمیں فالو کر کے وہاں پر ڈائریکٹ میسج کے ذریعے دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ.